بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما أجدد الترحاب بتلميذات والتلاميذ الأعزاء في هذا الدرس الجديد فيما يتعلق بدروس مادة المعلوميات بالنسبة للمستوى الجديد مشترك علوم وآداب. إذا في هذا الحصة غادي نشوفو الدرس الثاني، العنوان ديالو structure de contrôle. دونك غادي نشوفو لابارتي الأولى في هذا الدرس. Donc toujours le module, c'est le troisième module algorithmique et programmation. Et donc dans cette partie, la première partie du chapitre 2, on va voir une petite introduction, puis on va parler des structures séquentielles, les structures sélectives. On va avoir une petite définition: structure sélective simple, bien un choix; structure alternative, c'est-à-dire deux choix. Et on va finir, pardon, par des exercices, bien sûr. Alors, vous avez ici un algorithme que j'ai nommé Easy Peasy. Comme un petit rappel, vous avez bien sûr le fameux programmeur qui est en train de programmer ou bien de réaliser un programme informatique. Et on a dit que pour réaliser un programme informatique, donc il faut passer tout d'abord par l'algorithme, c'est-à-dire écrire un algorithme. Donc c'est un algorithme très simple qui prend comme variable deux variables, la variable prénom et la variable âge. Donc la variable prénom, c'est une chaîne de caractères. La variable âge, elle est de type entier. Et donc pour le bloc déclaratif, ou bien pour le corps de l'algorithme, donc le bloc déclaratif, on va commencer par une instruction écrire, donc qui va demander à l'utilisateur, ou bien qui va afficher à l'utilisateur un message. Donc, écrire entrez votre nom ou bien votre prénom. Donc, une fois on exécute cette instruction, donc il y aura un message qui va être affiché à l'utilisateur. Puis, on va lire le prénom entré par l'utilisateur. On va supposer que Lamia il a entré son prénom Lamia. Donc, on va stocker la valeur entrée par l'utilisateur dans la variable prénom. Puis, on va afficher un message suivi par la valeur de la variable prénom. Donc, salut Lamia. Puis, on va écrire un autre message. On va afficher un autre message à un autre utilisateur. Quel âge as-tu, par exemple? Donc, Lamia, il va entrer son âge, par exemple 14, et on va finalement écrire un message qui combine pardon, une instruction d'écriture qui combine entre le message et la variable. Donc, écrire par exemple, ah bon, tu as 14 ans. Donc, ah bon, tu as 14 ans. Très bien. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, c'est un algorithme très simple, mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tous les problèmes qu'on va résoudre à l'aide des algorithmes sont assez simples que, bien sûr, comme l'exemple qu'on vient de voir? Est-ce que tous les problèmes ils sont simples à résoudre comme ça? Donc, il y aura seulement des instructions de lecture et d'écriture et des instructions d'affectation seulement, ou bien on peut bien sûr avoir d'autres types de problèmes qu'on va normalement essayer de résoudre, mais on va avoir besoin d'autres types d'instructions. Ma chérie, les instructions de base, les FNAF, les différents chapitres, les faits. Donc la réponse, bien sûr, c'est non. Il y en a des problèmes complexes, des problèmes complexes qui nécessitent parfois des tests. Parfois, avant de faire une instruction, ou bien avant de faire des calculs, il faut faire des tests. Par exemple, قبل ما نديرو la division مثلا, il faut vérifier واش المقام تيخلف الصفر. خاصنا نشوفوا يعني خاصنا نديرو هاد لو تيست هذا. D'accord.
et qui intègre parfois des instructions qui vont être exécutées selon des conditions. بعض المرات يكون عندي شروط إلا كان هاد الشرط تحقق ها هما لي انستركسيون اللي غادي نيكزيكوتي إلا ما تحققش ها هما لي انستركسيون اللي خصني نيكزيكوتي ou selon le choix de l'utilisateur بمعنى يقدر يكون عندنا دي بروبليم اللي كنعطيو في هاد لي بروبليم كنعطيو ليوتيليزاتور بلوزيور شوا يعني اختيارات وهو يختار شنو بغا يدير الا اختار هادي ها شنو غادي نديرو الا اختار هادي شنو غادي نديرو etc ou bien des instructions qui vont être répétées plusieurs fois دونك كاين بعض المرات دي بروبليم اللي كيكون خاصني نعاود واحد الانستركسيون plusieurs fois دونك نعاود واحد الانستركسيون 3 د المرات او 4 د المرات بحال مثلا في لا فيريفيكاسيون دو مود باس ملي كتمشي تدخل المود باس مثلا ديال الكارت بونكير كتعاود الوغ الا كان المود باس ديالك خاطئ دونك كيعاود يطلب منك مرة أخرى دخل مود باس إلا دخلتي عاوتاني المرة التانية خاطئ كيعاود يطلب منك مود باس مرة تالتة وإلا طلب منك بيان سور مود باس مرة تالتة وعطيتيه المود باس خاطئ ديك الساعة ديك لاكارت سوغا افالي بيان سور هاديك لاكارت بونكير ما غاديش غادي تدخل للكيشي اوتوماتيك بونكير دونك هنا سو سون دي تريتمون qui nécessitent d'autres types d'instructions هادو دي تريتمون اللي كنحتاجوهم lorsqu'on est en train de concevoir un algorithme خصنا ناخدو بعين الاعتبار هاد لي تريتمون هادو يعني ماشي دايما تيكونوا اولا تيكون عندنا un algorithme اللي فيه غير des instructions simples mais on peut avoir des instructions complexes donc le but الهدف من هاد لو شابيتر هذا هو نعرفو quelques instructions de contrôle ما غاديش نشوفو كلشي ولكن غادي نشوفو بعض les instructions de contrôle et on va commencer par l'instruction la plus simple. Les instructions les plus simples هما les instructions أو la structure séquentielle des instructions. بمعنى أنه في هذه الحالة تيكون عندي des instructions séquentielles, elles doivent suivre un ordre ou bien les instructions doivent être exécutées l'une après l'autre de façon que l'ordre des instructions est respecté. Alors, هذه أول حاجة il faut faire attention parce que parfois تيكون عندي des algorithmes اللي ضروري خصني نحترم l'ordre ديال les instructions أولا إلا بدلت l'ordre ديال les instructions نقدر ما نلقاش le résultat souhaité. D'accord? Alors, si vous vous rappelez, bien sûr ممكن ترجعوا les فيديو ديال les chapitres القدام وغادي تلقاو بأنه on a dit que l'algorithme parmi les caractéristiques ديالو c'est que il doit être ordonné c'est-à-dire que les instructions خصهم يكونوا مرتبين وخصهم يكونوا منتهية donc les instructions finies etc. il y a une sorte de logique entre les instructions etc. donc بالنسبة للناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو أول مرة وبغاو يشوفوا أولا بغاو يرجعوا يعني لي كور اللي قدام راه غتلقاهم في لاشين دي كور كونسيرنون لانتروداكسيون لالغوريثم شنو هو ان الغوريثم كيفاش كنكتبوا الالغوريثم شنو هما لي انستركسيون دو باز ايتترا دونك ici donc je relis la définition de la structure séquentielle. Alors la structure séquentielle, c'est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon que l'ordre des instructions est respecté. Alors vous avez ici un exemple. Donc on n'a pas déclaré, donc on va supposer qu'on a déclaré les variables a et b, petite a et petite b. Et donc ce sont des entiers par exemple. Donc le bloc déclaratif, on a les instructions suivantes. Alors lire A, lire B. Alors نفترضوا أنه l'utilisateur دخل بالنسبة la valeur de A 9 et la valeur de B 5. D'accord? On va exécuter les instructions une par une pour savoir quel est l'objectif de l'algorithme. Donc أول حاجة عندنا une troisième variable C. Alors la première instruction اللي غادي نديرو c'est C reçoit A بمعنى أنه C غادي تولي فيها القيمة 9 A غادي تبقى فيها القيمة 9 إلا عقلتو في لافيكتاسيون قلنا فقط اللي كيتغير سي لا فاريابل à gauche ici القيمة ديال لا فاريابل اللي غادي تبدل هي القيمة ديال لا فاريابل سي أما ما غادي يوقع فيها حتى modification. Alors lorsqu'on va exécuter la première instruction C reçoit A donc normalement maintenant عندنا la valeur de A c'est 9 la valeur de B c'est 5 et la valeur de C c'est 9 aussi.
Alors on passe à la deuxième instruction. A reçoit B. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors حطينا القيمة ديال B في A. هكذا خصنا نقراو لافيكتاسيون. القيمة اللي كانت في B غادي نحطوها في A. دونك A ما غتبقاش فيها 9 غترجع فيها 5. داكوغ؟ دونك غادي تمشي 9 وغادي تعوض ب5. دونك لاحظوا بأن القيمة ديال A تحولات من 9 ل5. Puis la troisième instruction on va faire B reçoit C بمعنى أن القيمة ديال C غادي نحطوها في B. دونك 9 غادي نحطوها في لا variable B. وبالتالي هنا غادي تولي عندي B القيمة ديالها هي 9. القيمة الجديدة ديالها هي 9 و A القيمة ديالها هي 5. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait seulement une permutation. D'accord? ولا l'échange ديال les deux variables. في الأول كانت عندنا A فيها القيمة 9 و B فيها القيمة 5. وفاش on a exécuté l'algorithme رجعت القيمة ديال A هي 5 والقيمة ديال B هي 9. Alors essayez maintenant de modifier l'ordre ديال les instructions et voir est-ce que vous allez trouver le même résultat. Donc bien sûr que non. Alors وقفوا لا فيديو حاولوا مثلا ديروا هاد الانستركسيون هادي قبل من هادي او لا هادي هي الاخرى وشوفوا واش كاينه هاد الامكانيه ديال اننا نحصلوا على لو ميم ريزولتا. دونك هنا سي ce qu'on appelle une structure séquentielle. Donc il doit être exécuté في هاد l'ordre هذا في هاد l'ordre. Il doit être exécuté في هاد l'ordre pour arriver au résultat. D'accord? Donc, la structure sélective, c'est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses à des conditions. Alors, في هذه الحالة ملي كيكون عندنا شرط إلا تحقق الشرط ها شنو غادي نديرو إلا ما تحققش الشرط ها شنو غادي نديرو. Donc ça c'est ce qu'on appelle la structure sélective. وفي la structure sélective عندنا trois possibilités. Soit la structure sélective simple يعني كيكون عندنا un choix. Donc, soit on va exécuter le bloc, soit on va l'ignorer. La structure alternative, donc on a deux choix, soit on va exécuter le premier bloc, soit on va exécuter le deuxième bloc. واحد فيهم اللي غادي exécuter, on va voir ça par la suite. Ou bien la structure alternative imbriquée, ou bien lorsque vous avez plusieurs conditions. بزاف ديال les conditions. بالنسبة la structure alternative imbriquée, غادي نشوف إن شاء الله في la partie الثانية. Donc, on commence par la structure sélective. C'est une structure, la structure sélective simple, pardon, c'est la condition est vraie, alors le bloc d'instruction sera exécuté. Sinon, le bloc d'instruction il sera ignoré. Alors, vous avez ici la syntaxe. Alors, دايما نبداو بالمot-clé si كنديروا الشرط ديالنا la condition. Alors بالنسبة للشرط راه هو فقط مقارنة une comparaison. Donc كتقارنوا مثلا واحد العدد بواحد العدد أولا كديروا une opération logique. Alors puisque on a parlé على les types d'opérations qu'on peut réaliser عندكم في الدرس الأول qu'on peut réaliser des comparaisons logiques ou bien des opérations logiques, des comparaisons هادي كبر من هادي هادي صغر من هادي هادي وهادي et donc A et B, A ou B, la négation, etc. Tout ça, vous allez le trouver bien sûr le premier cours. Donc, on a une condition, une sorte de comparaison, si vous voulez, مقارنة. Si la condition, alors on va exécuter des instructions fancy. هنا إلا تحقق الشرط بمعنى إلا كان الشرط فري لحق الشرط لا كومباريزون كتاخد جوج ديال القيم يا إما يقدر تاخد جوج د القيم تقدر تاخد قيمة من جوج د القيم داكوغ تقدر تاخد القيمة فري ولا فو بمعنى ملي كنقولو عندنا جوج د القيم A و B A تتساوي 9 B كتساوي 5 واش A أكبر من B فري لحقاش A 9 و B 5 واش A أصغر من B فو باسكو A égale 9 B égale 5 d'accord. Donc هذا هو المعنى ديال une comparaison logique, il peut prendre soit vrai soit faux. Donc on va exécuter les instructions fancy. Un exemple pour bien comprendre l'instruction sélective. Alors, vous avez un algorithme maximum dont les variables sont trois variables A, B et max de type réel. Donc, le bloc déclaratif, donc on a déclaré trois variables A, B et max de même type. داكشي باش درناهم في la même ligne. Donc, il y a des variables اللي ما عندهمش le même type, pardon.
vous pouvez les déclarer d'une façon séparée, bien sûr, séparément, chaque variable au niveau d'une ligne séparée. Donc, début, on va écrire entrer, donc une instruction d'écriture, entrer les valeurs de A et de B. On va demander à l'utilisateur باش يعطينا القيمة ديال A والقيمة ديال B. غادي نديرو la lecture, il faut faire attention parce que هنا ملي كنديكلاريو A et B راه لي زون ميموار باقيين خاويين، دونك خصنا نحطو A في القيمة يعني في la zone mémoire ديالها وخصنا نحطو B في la zone mémoire ديالها. Puis on va attribuer A à la variable max. حنا غادي نقولو ربما هو الماكس، حنا مازال ما عرفناش، لكن غادي نحطو واحد القيمة في ماكس غسوا عاد خصنا نجربو دابا ولا نتيستيو ولا نديرو واحد لو تيست على واش هاد الماكس اللي عطينا حنا واش أصغر من بي. إلا كان أصغر من بي بمعنى أنه راه ماشي الماكسيموم هو راه الماكسيموم هو بي. داكوغ، افترضوا مثلا بأننا عطانا ليوتيليزاتور 9 و بي 5. إلا عطى 9 و بي 5 غادي نقولوا حنا ماكس هي غادي نشوفوا واش ماكس أصغر من بي. أشنو كاين في ماكس فيها 9، واش 9 أصغر من 5؟ لا، إذا ما غاديش يتإكزيكوتا هاد الانستركسيون. غادي نخرجوا من لا بوكل سي، باردون ce n'est pas une boucle. غادي نخرجوا من l'instruction sélective سي وغادي نمشيو ديريكتومون لهاد الانستركسيون نافيشيو لا فالور ماكسيموم. دابا إلا افترضنا العكس، إلا قلنا بأنه القيمة ديالها هي 5 و B القيمة ديالها هي 9، غادي نعطيو الماكس 5. دونك عندنا هنا لا فاريابل ماكس إيكال 5. ألوغ واش 5 أصغر من 9؟ نعم فري، 5 أصغر من 9. إذا ماكس عطيها بي، ماكس عطيها 9 و finalement on va afficher la valeur ديال la variable max. D'accord? C'est ça la signification de cette structure sélective. Donc, si la condition est vraie, alors le bloc d'instruction sera exécuté. هذا. إلا ما كانش la condition vraie, on va sauter l'instruction هذه وغادي ندوزو l'instruction الأخرى. Donc, ce sont des blocs qu'on va sauter si la condition n'est pas vérifiée. إلا كان الشرط ما تحققش، هاد لو بلوك هذا يعني هاد l'instruction هادي غادي يعني on va la sauter بمعنى on va pas l'exécuter, on va aller directement vers la dernière instruction. Pour la structure sélective, le deuxième type de cette structure, c'est ce qu'on appelle la structure alternative. في هذه الحالة كيكون عندنا جوج ديال لي بلوك d'instruction. إلا تحقق الشرط on va exécuter le bloc d'instruction 1 و le bloc d'instruction 2 il sera ignoré. إلا ما تحقق الشرط on va exécuter le bloc d'instruction 2 et le bloc d'instruction 1 sera ignoré. C'est très simple. إلا نحاولوا نفهموها بشوية بشوية عن طريق هاد l'exemple. Donc عندنا la syntaxe ديالها si condition شرط alors on va exécuter l'instruction ou le bloc d'instruction 1. Sinon, on va exécuter le bloc d'instruction de fancy. هكذا كتكتب هاد l'instruction هادي. داكوغ؟ alors بالمعنى ديالها إلا تحقق هاد الشرط إذا ها هما لي زانستركسيون اللي غادي ننفذو. إلا ما تحققش ها هما لي زانستركسيون اللي غادي ننفذو. إلا تحقق الشرط غادي ننفذو هاد لي زانستركسيون ولكن هادو ما غاديش يتنفذو. إلا ما تحققش هاد الشرط ما غاديش يتنفذو هاد لي زانستركسيون وهادو غادي يتنفذو. نشوفو مثال. Alors on a un algorithme CINI dont les variables عندنا un seul entier, une seule variable n de type entier. Alors في الأول غادي نطلبوا من l'utilisateur يعطينا le nombre, écrire entrer un nombre. On va lire le nombre n. هنا qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher le signe de ce nombre. Si n supérieur strictement à 0, alors écrire ce nombre est positif. Sinon, écrire ce nombre est négatif. Fin de l'algorithme. Alors, بشوية بشوية حتى نفهموا هذا l'exemple هذا. Alors, كنطلبوا من l'utilisateur un nombre. كنقراو le nombre entré par l'utilisateur. يعني كنحطوه في la variable n اللي déjà déclaréنا. كنحطوا القيمة اللي دخل اليوتيليزاتور في لا فاريابل n وكنشوفوا واش n أكبر من قطعا من صفر.
إلا تحقق هاد الشرط هادشي اللي غادي تيكزيكوتا وهادشي ما غاديش يتيكزيكوتا. إلا ما تحققش الشرط هادشي ما غاديش يتيكزيكوتا وهادشي غادي يتيكزيكوتا. مثال، نفترضوا أن اليوتيليزاتور دخل ناقص 7. إذا قلنا له دخل النومبر، دخل ناقص 7. كنشوفوا واش ناقص 7 أكبر من صفر. ناقص 7 أصغر من صفر. إذا ما غاديش يتنفذ هادشي، غادي نمشيو لهذا écrire ce nombre est négatif parce que la condition n'est pas vraie. D'accord? Si la condition est vraie, alors le bloc d'instruction 1 sera exécuté. إلا كانت هاد الشرط صحيح غادي تيكزيكوتا هاد لو بلوك، إلا ما كانش صحيح غادي تيكزيكوتا هاد لو بلوك. alors إلا افترضنا أنه l'utilisateur دخل 77. داكوغ، طلبنا من اليوتيليزاتور النومبر دخل 77. واش 77 أكبر من صفر؟ صحيح، الشرط ديالي تحقق. إذا غادي نإكزيكوتي هادي وهادي ما غاديش تإكزيكوتا، ما غاديش تنفذ هادي. داكوغ، دونك إلا تحقق الشرط اون فا إكزيكوتي هاد لو بلوك، إلا ما تحققش الشرط اون فا إكزيكوتي هاد لو بلوك. تو سامبلومون هادي هي لا ستركتور سيليكتيف. الوغ لو دوزيام تيب اللي هي لا ستركتور التيرناتيف. Donc, rapidement, vous avez ici deux exercices. حاولوا تفكروا فيهم pour la séance prochaine, Inch'Allah. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux réels R1 et R2, puis il affiche le maximum et le minimum des deux. Alors, l'algorithme اللي غادي تحاولوا تكتبوا هو واحد الالغوريثم اللي كيطلب من l'utilisateur جوج ديال لي ريال. انتبهوا هنا لو تيب R1 et R2. Puis il affiche le maximum et le minimum des deux. بمعنى غادي يافيش لي ها هو la valeur maximale ها la valeur minimale. Le deuxième algorithme, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux entiers n1 et n2, puis il calcule et affiche le résultat de la division des deux valeurs entrées. Alors, l'algorithme الثاني اللي غادي تحاولوا تكتبوه غادي يطلب من l'utilisateur جوج ديال لي زونتي n1 n2، puis تيحسب لا ديفيزيون او النتيجه ديال القسمه ديالهم n1 مقسوم على n2 ويعطينا النتيجه. ردوا البال هنا il faut que n2 soit différent de 0. كتعرفوا بانه باش نديروا القسمه خاص المقام يكون تيخالف الصفر. دونك خصكم ديروا واحد لو تيست هنا. si n2 il est différent de 0 alors غادي نديروا القسمه. الا كان تيساوي صفر ما غاديش نديروا القسمه، غادي نافيشيو ان ميساج ديغور نقولوا بانه ما يمكنش نقوموا بهذه العمليه حيث ان جوج يساوي صفر. Donc, bon courage. N'hésitez pas de poser vos questions et de, bien sûr, partager avec vos collègues cette vidéo. إلا كان شي واحد عنده شي سؤال ولا شي حاجة, vous pouvez laisser des commentaires et je vais bien sûr essayer de répondre à vos questions. Bon courage et الله يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.